हेलो फ्रेंड्स। तो देखंतु आज आम आलोचना करिबा हमर ओटीटी पेपर 2 रो सीडीपी रो चैप्टर होची कोन ना लर्निंग एज मीनिंग एंड मेकिंग नॉलेज एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक अछि। तो तार ऊपर हम वर्तमान आलोचना करिबा। तो देखिया प्रथम क्वेश्चन हमर कोन कहिछि ना शिक्षण तो लर्निंग विषय हमर बहुत गुडे क्लास हेइ जे आपन देखिथिबे तथापि देखंतु ଯେଉଁ प्रक्रिया द्वारा शिशु अधिक तथ्य ग्रहण करे बा ज्ञान आहरण करे ता कोन कोंती। ଯେଉଁ प्रक्रिया द्वारा शिशु अधिक तथ्य ग्रहण करे बा ज्ञान आहरण करे ता कोन कोंती। अधिगमन, अभिप्रेरण, शिक्षण ना मूल्यांकन कोन कहे ताकू शिक्षण कहा जाए नै कि शिक्षण रा एक्चुअल अर्थ होची कोन पिला माने बिहेवियर परिवर्तन होबो ज्ञान आहरण करिकि पिलार स्थायी परिवर्तन होबो बिहेवियर रे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर माने परमानेंटली हो जोटा सेटा होची शिक्षण लर्निंग कहा जाए। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण रो अंतर्भुक्त नुहे नुहे कोटा ना बही पढ़िबा, लेखा लेखि करिबा, गाणितिक पद्धति जानिबा छिंकीबाटा कोटी शिक्षण हेकि आसीबो कि नुहे। केउंठी एक आचरणगत परिवर्तन हेले मध्य शिक्षण नुहे। शिक्षण होची कोन ना आचरणगत स्थायी परिवर्तन सेटा शिक्षण कोटा गुरुजन को सम्मान दबा, समाजर कल्याण निमंते कार्य करिबा, समस्या समाधान करिबा ये तीनटा तो शिक्षण रहउचे आचरणगत परिवर्तन आसे। किंतु निशा द्रव्य बा औषध सेवन करिबा एटा कोन नुहे। नेक्स्ट शिक्षण रो मुख्य उद्देश्य कोन। शिक्षण रो मुख्य उद्देश्य कोन मूल्यांकन करिबा, निदान करिबा, उपचार करिबा तीनटा तो शिक्षण रो उद्देश्य भी रहउची। तो ऑप्शन डी हबार करेक्ट आंसर नुहे। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण रो स्वरूप नुहे। शिक्षण रो केउंटा गोटे स्वरूप नुहे। शिक्षण का आचरणगत परिवर्तन निश्चय, शिक्षण का उद्देश्यपूर्ण कार्य निश्चय, शिक्षण होची विकास हाँ, किंतु शिक्षण गोटे निष्क्रिय प्रक्रिया ना ना शिक्षण हेउचे एक सक्रिय प्रक्रिया। एठी पिला माने कोन होय एक्टिवली पिला माने पार्टिसिपेशन करिकि शिखि थांती नै कि शिक्षण एक सक्रिय प्रक्रिया तासो शिक्षण का मध्य बहुमुखी मध्य प्रक्रिया मध्य होइताय नै कि अभिज्ञता भित्तिक भी शिक्षण होइताय नै कि तो अलगा रहउची कोटा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट तापर प्रश्न नेक्स्ट जो क्वेश्चन आसी एगुड़ाक आपण मन रखते पड़ो। ओटीएट रे कही दूची ओटीएट रे लर्निंग चैप्टर रु बहुत थर आपण प्रीवियस क्वेश्चन देखिबे किए कौन कही शिक्षण रो संज्ञा रे क्यों साइकोलॉजिस्ट कौन कहिसंती सेटा फाइनल आसे हैला। आ दि तीनटा क्वेश्चन गोटे आपणकर स्किनर कौन कही आसीबो, आउ जणे आपणकर आसीबो गेट्स कौन कहिसंती सी आसीबो, आउ जणे आपणकर आसे कैवलिन कौन कहिसंती सी भी आसे, कैवलिन कर आसे, किम्बल कर आसे ए तीन चारटर प्राय रिपीट हुए हैला। तो एठी कौन कहिछि अभिज्ञता प्रशिक्षण द्वारा आचरणगत परिवर्तन शिक्षण पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत थर आइलानी 3 4 5 वर्ष खंडे क्वेश्चन आसुची किछि देखियार नाही। आको किए हमर कहितले ना गेट्स किए कहितले एटाको गेट्स ही कहितले हैला। तापरे पुणी से क्वेश्चन केउ मनोवैज्ञानिक मतरे शिक्षण होची प्रगतिशील पुनर्बलन। प्रगतिशील पुनर्बलन कथा आसिला माने एटा रहउची आपणकर स्किनर बीएफ स्किनर एहा कहितले किए कहितले बीएफ स्किनर प्रगतिशील पुनर्बलन कथा आसी मन जानि थांतो बीएफ स्किनर हैला। अच्छा ये रहउची किम्बल कर भी आसे। किम्बल कौन कहि किम्बल कहितले कोन सी भी से स्थायी परिवर्तन होबो से पुनर्बलन युक्त साधन फल आचरण जदि स्थायी परिवर्तन हैला सेटा छी किम्बल कहितले हैला ये आसीबो। आ गोटे कथा कैवलिन कौन कहितले ना अभिज्ञता केवल अभिज्ञतारू आचरणगत परिवर्तन है शिक्षण है कैवलिन एटा टिके क्लीयर हो जातु ऊपर क्वेश्चनटा एटा मन रखि थांतु एटा कहि दोची अभिज्ञता और प्रशिक्षण जदि कथा कही कहला सी होउचे आपनकर गेट्स अभिज्ञता सहित प्रशिक्षण हैला। किंतु खाली जदि कि अभिज्ञता कथा कहला केवल अभिज्ञता कहिथिबो अभिज्ञतारू आचरणगत परिवर्तन सी रोचे आपनकर कैवलिन ए दुईटा क्लीयर मन रखिथिबे हैला। ए दुईटा क्वेश्चन फाइनल आसे। तापर एठी कहि दोची जदि कहला प्रगतिशील पुनर्बलन हैला स्किनर हैला। आउ जदि कहिथिबो से स्थायी परिवर्तन होबो केवल पुनर्बलन जोगु केवल पुनर्बलन लिखिथिबो पुनर्बलन साधन फल रे आचरण जदि स्थायी परिवर्तन होला सेटा हमर कहि थाइ के ना किम्बल एटा के कहथले किम्बल एटा मन रखिबे। चारटा क्वेश्चन आसुची पेपर 1 हो कि 2 हो आसीबो। कहा द्वारा शिक्षार्थीर आचरण परिवर्तन शिक्षण द्वारा परा शिक्षार्थीर आचरण परिवर्तन होता है। नेक्स्ट
ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷାर्थୀ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ ତାକୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷଣ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାକୁ ତ ଶିକ୍ଷଣ କୁହନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ନୁହେଁ, ଉପଯୋଜନ ତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଏଇଟା ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କଥା। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତ ନୁହେଁ, ତ ଶିକ୍ଷଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହନ୍ତି? ବହି ପଢ଼ିବା, ଲେଖାଲେଖିର ସଂକ୍ଷେଚନ। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କହିହେବ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ନା ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ହିଁ ଏଇଟା ତ କୁହାଯିବନି, କାରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରି ଆଚରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆଣିବା, ଇଏ ବି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଟା ବି ହେବନି, ଏଟା ବି ହେବନି। ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା ତ ଶିକ୍ଷଣ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କ ଆଉ ଖ ଉଭୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷଣଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ। ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଶିକ୍ଷଣଟା ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଶିଖନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଜୀବନ ସାରା ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ସବୁବେଳେ ଚାଲେ, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ। ଏହା ଶିଖିବାର କୌଣସି ପରିସୀମା ନଥାଏ ହେଲା। ତ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୀବନ ସାରା ଚାଲେ, ଏହା ସବୁବେଳେ ଚାଲେ, ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? ଉଭୟ କ ଆଉ ଖ ହେବ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଥା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ, ଏଟା ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ସିଟି ଛୁଆଙ୍କ ଯେଉଁ ବହି FC2ର ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, FC2ର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ଦେଇଥିବେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, CDP କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଆସେ, ପୁରା ଦେଖି ଦେଇଥିବେ। ଖାସ୍ କରି ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପେପର 1 ବି ଦେବେ, ତା ସହ ପେପର 2 ବି ଦେବେ। CDP ପାଇଁ ଆପଣ FC1 ବହି, FC2 ବହି, FC3 ବହି ଆଉ FC4 ବହି, FC1 2 3 4 ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର FC2 ଆଉ FC4 ଦୁଇଟା ଥିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଥିବ FC1 FC3, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। CDP ଆପଣଙ୍କର ଆରାମସେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ କଥା ଏଠି କହିଛି। ତ ତାହାର ତିନିଟା ରହେ, ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର, ସମ୍ମିଳିତ ଶିକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟା କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଲା। ଏଇଠି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କ୍ଲିଅର୍ ହେବେ କଥାଟା, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣ କେତୋଟି ସୋପାନ ଅଛି? ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣର ଏଟାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ 5E, 5ଟା ଇ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। 5E କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଇରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ରହୁଛି? ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଏନଗେଜ୍ କରିବା ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। କ'ଣ ହେଉଛି? ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲା ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ବାଟ ନିଜେ ଖୋଜିବେ, ସମସ୍ୟା କିପରି ସମାଧାନ କରିବେ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଇରେ ରହୁଛି କ'ଣ? ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍। କ'ଣ ହେଉଛି? ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍। ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଟା ରହିଥାଏ। ଫୋର୍ଥ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଫୋର୍ଥ ଇରେ କ'ଣ? ଇଲାବୋରେସନ୍। କ'ଣ ହେଉଛି? ଇଲାବୋରେସନ୍। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ସେମିତି ଇଲାବୋରେଟ୍ କରିବେ ନା, ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ସେ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ଇ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଇଭାଲୁଏସନ୍, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଠିକ୍ ଅଛି, 5E। ତ କେତେଟା ସୋପାନ ରହୁଛି? 5ଟି ସୋପାନ ହେଲା। କହିଲା ବର୍ଣ୍ଣନା। ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ନମ୍ବର। ହଁ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ 3 ନମ୍ବର ସୋପାନ, ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ସୋପାନ କହିଲା କି? ତୃତୀୟ ସୋପାନ। ବର୍ଣ୍ଣନାଟା ତୃତୀୟ ସୋପାନ, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିନା ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାଠି କରିକି ଶିଖନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ୟା ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରିକି। ତ ବାଟ ଖୋଜିବେ କ'ଣ? ପିଲାଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କଲେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ପିଲା କରିବେ ତାକୁ। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଯେଉଁ କଲେ କେଉଁ ରହୁଛି ନା ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା। ତା ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ସମସ୍ୟାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାଟା ଦିଆଗଲା, ସମସ୍ୟା ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍, ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ, ତା ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସୋପାନ ଏଟା ଏନଗେଜ୍। ପିଲା କ'ଣ ହେବେ? ଏନଗେଜ୍ ହେଲେ। ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ? ନିଯୁକ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ରେ ଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ
तापर प्रश्न अर्थ प्रस्तुति शिक्षणर वर्णना सोपानर मुख्य उद्देश्य कौन वर्णना वर्णना माने एक्सप्लेनेशन जोटा कही ना बर्तमान एक्सप्लेनेशन वर्णना जोटा अमूर्त धारणा जोटा जे पूर्व अनुभूति को नूतन अनुभूति सह जोड़िबा पूर्व अनुभूति को नूतन अनुभूति सह जोड़िबा एठी आसी न थाए एटा मुख्यतः आसी थाए आपनकर इलाबोरेशन टाइप रो बोधे समस्या सह सीधा सड़क समस्या सीधा सड़क तो जड़ित होबा एटा तो एठी आसीबो नहीं एटा एक्सप्लोरेशन लेटा एक्चुअली आसी थाए धारणा को वास्तव जीवन सह जोड़िबा एटा इलाबोरेशन रे आसी वास्तव जीवन सह जोड़िबा एटा आसी थाए एक्सप्लोरेशन रे जोटा आपण 2 नंबर जो कौन वर्णना 3 नंबर सोपान एक्सप्लेनेशन रे जो अमूर्त धारणा को एकाठी करिकी जोड़िबा हैला जोड़ा एक्सप्लेनेशन सोपान वर्णना सोपान रे आसी थाए अमूर्त धारणा गुड़ा को एकडेश करी जोड़िबा हैला से ओडिया देइस तो टिके मते टिके प्रॉब्लम हो टिके जानिया पई किंतु इंग्लिश रे देले सुविधा हुए हैला नेक्स्ट अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रो व्याख्याकरण माने इलाबोरेशन यस व्याख्याकरण माने इलाबोरेशन रे पिला कौन करता है ना वास्तव जीवन सह जोड़ी थाए जो जहाँ सी जो समस्या समाधान करके जहाँ धारणा पाइला ताकू से वास्तव जीवन सह जोड़ी थाए हैला सेटा होची इलाबोरेशन तो एबा लेखिची वास्तव जीवन सह जोड़िबा समस्या समाधान रो बाट खोजिबा समस्या समाधान रो बाट खोजिबाटा होची आपनकर एक्सप्लोरेशन एठी हमर कहछि इलाबोरेशन रे कोटा हैला समस्या संपर्कित धारणा को परस्पर विनियोग से एक्सप्लोरेशन भितर आसी एक्सप्लोरेशन करके बाट खोजना ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे पिला माननकु शिक्षक केउ उपाय मूल्यांकन करती शिक्षक केउ उपाय मूल्यांकन करती 5 लर्निंग रे अर्थप्रस्तुति शिक्षण रे प्रश्न पचारती ऑब्जर्वेशन करती न्यस्त कार्य माने असाइनमेंट पिला माननकु असाइनमेंट दियंती तो उपरोक्त समस्त है यही भल क्वेश्चन आसची असाइनमेंट बा न्यस्त कार्य आम क्यों क्लास पाखु पिला दे पारिया भल क्वेश्चन आसी एटा आपन कमेंट सेक्शन लिखिबे एटा आपन कमेंट सेक्शन लिखिबे भल क्वेश्चन एटा जे पिला मानक आम जो असाइनमेंट बा न्यस्त कार्य दियंती क्यों श्रेणी पाखु आम ताको न्यस्त कार्य दे पारिया हैला बहुत इजी क्वेश्चन एटा प्राइमरी ही दिया जाए तो कौ श्रेणी रू आपन कहबे बहुत सहज क्वेश्चन एटा हैला नेक्स्ट अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षकों भूमिका कौटी शिक्षकों भूमिका ना पिला मन को निज ढंग रे शिक्षा को सुजोग देवा यस बेले बेले पिला को भी से स्काफोल्डिंग भी करांती स्काफोल्डिंग माने पिला मन हिंट्स दियंती कौन समस्या देले जदि पिला छंदिले ताको शिक्षक हिंट्स दे पारंती सेमिति हुए विभिन्न प्रणाली रे शिक्षार्थी को शिखेवा यस शिक्षार्थी को सहपाठी हवा ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन रोची माने हिजी कारण शिक्षक भी को लर्नर हे काम करंती एठारे तो उपरोक्त समस्त देखते जो अर्थ प्रस्तुति शिक्षण ना एटा मुख्यतः फोकस करता है कौ अप्रोच उपर जानिछन ना एटा रही लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच लर्निंग नॉट लर्नर लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच उपर एटा फोकस करके होईची माने शिक्षण केंद्रिक पंथा जोटी शिक्षक भी शिखिबे शिक्षार्थी के शिखिबे उभय तार उपर फोकस करके एटा होईची सेइथि पई एठी को लर्नर कथा उठिला शिक्षक एठी जो शिक्षक सहपाठी हेबे सो से उठिला शिक्षण केंद्रिक पंथार एटा आसीछि अच्छा तापरे समस्या समाधान पाई पिला मानको मिलुथुवा संबल गुड़िक मध्यरु शिक्षक मध्य गोटे रिसोर्स यस टीचर इज ए रिसोर्स एकथा किए कहिथिले एकथा यागर कहिथिले बा यागर कहिथिले कथा ऑप्शन नंबर ए जीन पियाज कहि नांती नोभाकी भी कहि नांती लेव भाइगोट्स्की मध्य कहि नांती ये कहिसंती हला नेक्स्ट कहला शिक्षादान प्रक्रिया अधिक सक्रिय किए क्वेश्चन एमती कौन कहला शिक्षादान प्रक्रिया अधिक सक्रिय किए देखो आमर शिक्षादान प्रक्रिया 3 प्रकार होता है गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच गोटे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच गोटे लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच जब टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ताने शिक्षक ये कौन है रही आपंकर कौन कहले सक्रिय जदि लर्नर सेंटर्ड माने शिक्षार्थी केंद्रिक पिला को बेसी ध्यान दिया ये शिक्षार्थी है सक्रिय किंतु हाँ लर्नर सेंटर किंतु लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच कथा जदि कहला शिक्षण केंद्रिक पंथा एटा हूँ आपंकर शिक्षण केंद्रिक पंथा एटा हूँ आपंकर शिक्षार्थी केंद्रिक पंथा एटा शिक्षक केंद्रिक पंथा है क्लीयर हूँ जदि शिक्षक केंद्रिक पंथा कहला शिक्षक भी एक्टिव जदि शिक्षार्थी केंद्रिक पंथा कहला शिक्षार्थी एक्टिव कि शिक्षण केंद्रिक पंथा उभय शिखे तेना 2 जन एक्टिव कौ ख हम टी मतलब क्वेश्चन टी एपट सेपट रही बोधे टी प्रोब्लेम हो पंथा कही जना पड़े था
କାହାପରେ କହିଛି ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଲେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଲେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ସେ ଅଲଗା। ଆମେ ଏଇଟା ଟିଚର ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁଟା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଶିକ୍ଷଣକୁ ବେଶୀ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ସରିଲା କି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ଆଉ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚଟା ରହିଗଲା। ଓହୋ ସେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇନି କି ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ସେ ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ରହିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେ ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଯିବା ସେ ଇମିଟେସନ୍ ଉପରକୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଉପରକୁ ହେଲା। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଖାଲି କହିଦେଉଛି ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥା। ତ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ବହୁତ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଜିନ୍ ପିଆଜ ଦେଇଥିଲେ ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ ନୋଭାକ୍ ଦେଇଥିଲେ ପୋସ୍ନର ବି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କଥା ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଛନ୍ତି ତ 5ଟି। କେତୋଟି କଥା କହିଥିଲେ 5ଟି କଥା କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ଏଇଠି କହିଦେଉଛି ଖାଲି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥା ନୁହେଁ ନା ତାହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରେଡ଼ିକାଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ହେଲା। ଏହା ଉପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରେଡ଼ିକାଲରେ ଆମର ଯାଆନ୍ତି ଜିନ୍ ପିଆଜେ ରେଡ଼ିକାଲ କିଏ ଯାଆନ୍ତି ଜିନ୍ ପିଆଜ ଯାଆନ୍ତି ରେଡ଼ିକାଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ରେ ହେଲା। ଆଉ ଯାଆନ୍ତି ଆମର ଭନ୍ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ତ ୟାକୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ରେ ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କିଏ ଯାଆନ୍ତି ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଉ MCQ ନେବା ତା ସହ କିଛି ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଇମିଟେସନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ତା ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।